खुबानी को इस्तेमाल करके वजन में कमी लाई जा सकती है और जल्दी अमराज से छुटकारा भी हासिल किया जा सकता है। खुबानी का इस्तेमाल खून की कमी के खात्मे के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। पेट के कीड़ों से निजात के लिए आप खुबानी जरूर इस्तेमाल करें। आंखों की सेहत के अंदर बेहतरी लाने के लिए भी खुबानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ियाबिस के मरीज में भी खुबानी एक अहम किरदार अदा करती है। कब्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए खुबानी एक बेहतरीन मेरे प्यारे मोहतरम साथियों, आज हम खुबानी के बारे में जानते हैं। खुबानी का साइंसी और नबाताती नाम जर्द आलू है। यह मौसम गर्मा का एक ऐसा फल है जो बआसानी दस्तयाब होता है और अक्सर लोगों को पसंद भी होता है। फवाइद से भरपूर खुबानी एक छोटा सा फल है जो आड़ू और आलूचे जैसे फलों से मुशाबत रखता है। ये ताज़ा और खुश्क दोनों हालतों में दस्तयाब होता है और किसी भी हालत में इसका इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद होता है। खुबानी की दरियाफ्त से मुतालिक दुनिया भर में मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं। बहुत माहिरीन का कहना है कि खुबानी का असल घर चीन, जबकि बाज़ लोग खुबानी को 300 साल कबल भारत में दरियाफ्त से मंसूब करते हैं और दावा करते हैं कि खुबानी की दरियाफ्त सबसे पहले इंडिया में मंजर-ए-आम में आई। खुबानी की दरियाफ्त से मुताल्लिक मुख्तलिफ दावों की अहमियत व हकीकत चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस फल से मुताल्लिक तिब्बी फ़वाइद जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि जो लोग खुबानी नहीं खाते वो भी खाने लग जाएं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इन तमाम फायदों के बारे में जरूर तफसील से जानेंगे और खुबानी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले खुबानी में ग़िज़ाई अज़्ज़ा के बारे में जानते हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 100 ग्राम खुबानी में 48 कैलोरीज, 1.40 ग्राम प्रोटीन, 0.39 ग्राम फैट, 11.12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2 ग्राम फाइबर और 9.20 ग्राम शुगर पाई जाती है। खुबानी में 2 खास ग़िज़ाई अज़्ज़ा विटामिन ए और बीटा कैरोटीन कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। विटामिन ए सेहतमंद जिल्द की तश्कील और बहाली में अहम किरदार अदा करता है। इसके ज़रिए इंसान की तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत बेहतर होती है। साथ ही मुदाफ़ती निज़ाम की जांच पड़ताल के लिए विटामिन ए का किरदार बहुत अहम होता है। दूसरी जांच खुबानी में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन आँखों की बीमारी जैसे अमराज के खात्मे का बहुत अहम किरदार अदा करता है। बीटा कैरोटीन के अलावा विटामिन ए भी आंखों की बिनाई के लिए बेहतरीन जुज़ तस्लीम किया जाता है। ये जुज़ खुलियात की मरम्मत और इनकी सेहत को बेहतर बनाता है। खुबानी में पाया जाने वाला विटामिन ए हल पजीर मादा होता है, जिसके बायस ये फल इंसानी जिस्म में बआसानी जज़ब हो जाता है। खुबानी चाहे खुश्क हो या ताज़ा, दोनों सूरतों में ये फाइबर का बेहतरीन जरिया साबित होती है। फाइबर इंसानी जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है, जिससे हमारे दिल को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। दूसरी जानिब फाइबर इंसानी जिस्म में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी इजाफा करता है। खुबानी में मौजूद पोटाशियम से दिल की धड़कन रेगुलेट होती है। खुबानी में पाया जाने वाला लाइकोपिन दिल के लिए नहायत ही मुज़र कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करके शरियानों को साफ रखता है। यही वजह है कि माहिरीन दिन में रोज़ाना कम अज़ कम 1 या 2 खुबानी खाने का मशवरा देते हैं। कैल्शियम हड्डियों की तश्कील और मजबूती के लिए बेहद ज़रूरी है। खुबानी में बहुत सा कैल्शियम पाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इंसानी जिस्म में पोटाशियम की कसीर मिकदार के बगैर कैल्शियम जिस्म में बआसानी हल नहीं हो पाता और ना ही बेहतरीन कारकर्दगी के अंजाम दे पाता है। खुबानी में ये दोनों ग़िज़ाई अज़्ज़ा वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। पोटाशियम हमारे जिस्म में इलेक्ट्रोलाइज़ की सतह को बेहतर बनाता है, जिससे मसल्स ठीक काम करते हैं। इसके अलावा खून की कमी में मौजूद सुर्ख खलियात ऑक्सीजन की फराहमी का काम करते हैं। इन सुर्ख खलियात की कमी को दर हकीकत एनीमिया या खून की कमी का नाम दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, माहिरीन के राय के मुताबिक खुबानी का इस्तेमाल खून में हरारत और हिद्दत पैदा करता है। खुबानी में 2 किस्म का आयरन पाया जाता है जो इंसानी जिस्म में जल्द जज़ब हो जाता है, जिससे एनीमिया के अमकानात ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए और फाइटोन्यूट्रिशन बतौर मजमुआ जिल्द के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। खुबानी में ये तीनों अज़्ज़ा कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। दूसरी जानिब खुबानी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इंसान में बढ़ती उम्र के असरात को कम कर देते हैं। लिहाजा बेहतरीन जिल्द के हसूल के लिए खुबानी को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना मत भूलिए। पूरे जिस्म में सियाल की सतह 2 ग़िज़ाई अज़्ज़ा पोटाशियम और सोडियम पर इन्हिसार करती है। खुबानी में वाफर मिकदार में पाया जाने वाला पोटाशियम जिस्म में सियाल की रवानी मतवाज़न रखता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि जिस्म के अज़्ज़ा और उज़लात के इर्द गिर्द तवानाई की मुनस्फ़ाना तकसीम हो। इलेक्ट्रोलाइज जैसे सोडियम से भरपूर नमक से आपको ज़्यादा तवानाई हासिल करने, पट्ठों के दर्द को कम करने और खून को पंप करने में मदद मिल सकती है। इलेक्ट्रोलाइज की मुतवाज़न सतह जिस्म को ज़्यादा तवानाई फराहम करते हुए जिस्म से अकड़न ख़त्म करती है।
اس لیے الیکٹرولائٹس کی حصول کے لیے آپ کو خوبانی بہت ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ خشک خوبانی کے استعمال سے ہم مندرجہ ذیل فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وزن میں کمی۔ ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہوں ان کے لیے خوبانی نہایت مفید ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس پھل میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو وزن میں کمی لانے کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خشک خوبانی کے اندر جلدی امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ وٹامنس موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پر خون کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے جلد کی مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خون کی گرمی کی وجہ سے جلد پر پھوڑے، پھنسیاں نمودار ہو سکتے ہیں۔ ان سے نجات پانے کے لیے رات کو 100 گرام خشک خوبانی اور 30 گرام اناب کو 300 ملی لیٹر پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر خوبانی اور اناب کو پانی میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس پانی میں حسب ضرورت مصری ملا کر پی لیں۔ چند دن تک اس نسخے پر عمل کرنے سے مثبت نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ خشک خوبانی خون کی کمی کے علامات سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک اہم جز ہے، چونکہ خشک خوبانی میں آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے خون کی کمی کے علامات سے نجات حاصل کرنے لیے خشک خوبانی ایک بہترین آپشن ہے۔ جسم میں آئرن کی سطح متوازن ہونے سے ہیموگلوبن کی سطح میں بھی بہتری آتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، خوبانی سے پیٹ کے کیڑوں سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ بچوں کو زیادہ تر پیٹ کے کیڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ بعض اوقات بڑوں کو بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر روز 50 گرام خشک خوبانی کے ساتھ سبز چائے نہار منہ استعمال کریں۔ کچھ دن میں کیڑے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ذیابیطس کے مرض میں خوبانی بہت زیادہ مفید ہے۔ خوبانی میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں گلوکوز کی مقدار ضرورت سے زیادہ نہیں ہونے دیتے۔ خشک خوبانی سے حاصل ہونے والے فرکٹوز کے معتدل مقدار گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد فراہم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خشک خوبانی کے استعمال سے انسولین پر بھی مفید اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ پھل ذیابیطس کے مرض میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی کمی کے لیے خوبانی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ خشک خوبانی میں پوٹاشیم وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، جو بلڈ پریشر کی سطح کو متوازن رکھتی ہے۔ بلڈ پریشر کی سطح کو متوازن رکھنے کے لیے 260 ملی گرام پوٹاشیم کافی ہوتی ہے، جو کہ 100 گرام خشک خوبانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے خشک خوبانی استعمال کرنے سے اس مرض کی علامات میں کمی آ سکتی ہے۔ قبض کی علامات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خوبانی استعمال کی جائے، کیونکہ خشک خوبانی میں فائبر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے قبض کی علامات کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس پھل کو استعمال کرنے سے آنتیں بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے قبض سے چھٹکارا پانے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ حمل کے دوران خوبانی کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ حمل کی وجہ سے عورت کا جسم کا حجم 50% تک بڑھ جاتا ہے، اس لیے حاملہ خواتین کو زیادہ مقدار میں آئرن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان میں خون کی کمی واقع نہ ہو۔ اس کے علاوہ خشک خوبانی کے استعمال سے حاملہ خواتین میں ہاضمے کے نظام میں بہتری آتی ہے، جس سے ان کو قبض کی علامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ خوبانی ایک چھوٹا سا پھل ہے، لیکن یہ اپنے اندر بے شمار فوائد سموئے رکھا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ خوبانی ضرور استعمال کریں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو خوبانی کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔